अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 5 बहनों की देखभाल अब्बा ही करते थे। हमारी माँ कहाँ गई कोई नहीं बताता था। अगर कभी हम बहनें ये सवाल पूछ लेतीं तो दादी गुस्से से कहती, मर गई तुम्हारी माँ। सारी बहनें छोटी थीं। मैं अब्बा के साथ मिलकर घर का काम-काज करवाती थी। रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक होती, एक बूढ़ी फ़कीरनी दरवाजे पर आती। घर में जो भी मुयस्सर होता, अब्बा जल्दी से उस बूढ़ी फ़कीरनी को पकड़ा देते। कई बार तो हमारे खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। एक दिन मैंने गुस्से में फ़कीरनी को झिड़क दिया। अब्बा ने मुझे रोका और इंकशाफ किया कि वो फ़कीरनी तो मेरा नाम मरियम है और हम 5 बहनें थीं। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और हम 5 बहनों की देखभाल मेरे बाबा किया करते थे। जबकि घर में हमारी दादी भी थी और एक बड़ी फूफो भी रहती थी, जिनकी शादी हो चुकी थी, मगर उन्हें तलाक हो गई थी, इसलिए वो हमारे साथ ही रहती थी। लेकिन मेरे बाबा ये सब ज़िम्मेदारियाँ बड़ी खामोशी और हुनरमंदी से निभाते थे। वो हम सब बहनों के लिए खाना बनाते, हमारे स्कूल के यूनिफ़ॉर्म धोते थे, हमारे बाल बनाते थे और अगर किसी बहन की तबीयत ख़राब हो जाती, तो रात भर जाग कर उसका ख़्याल रखते थे। बाबा हमें कभी एहसास ही नहीं होने देते थे कि हमारी माँ हमारे सर पर नहीं है। जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई और मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, तो मैंने भी बाबा के साथ काम करना शुरू किया। कभी उनके साथ किचन में खड़ी हो जाती, कभी दादी की दवा लेने बाज़ार चली जाती, कभी छोटी बहनों को नहला-धुला कर तैयार कर देती। हमारी माँ कहाँ थी? ये सवाल मेरे ज़हन में बार-बार उठता था। जब भी किसी से पूछती, तो कोई जवाब नहीं देता था। दादी कहती थीं कि मर गई है तेरी माँ, दफ़ा करो, उसका ज़िक्र ना करो। और अगर बाबा से पूछती कि क्या सच में वो मर चुकी हैं, तो एक खामोशी इख्तियार कर लेते और फिर थोड़ी देर बाद बस इतना कहते कि इस मौजू पर मुझसे दोबारा कभी सवाल मत करना। ना मैं कुछ बताऊँगा और ना ही तुम कुछ समझ पाओगी। बाबा की अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं थी, उनका कोई दोस्त नहीं था, ना ही वो कभी किसी शादी या खुशी के मौके पर गए। बस वो अपने दफ्तर जाते थे, शाम को आते थे और हमारे साथ वक़्त गुज़ारते थे। उनकी ज़िंदगी जैसे सिर्फ़ बहनों के गिर्द घूमती थी। अक्सर रात को जब सब सो जाते, तो मैं जाग रही होती और मैंने कई बार देखा कि बाबा खामोशी से सोफ़े पर बैठकर रोते रहते थे। उनकी आँखें सुर्ख़ हो जाती थीं और वो कभी-कभार चुपके से अपनी जेब से कोई पुराना सा ख़त निकालते। इस ख़त में क्या लिखा था मुझे कभी मालूम नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही वो महसूस करते कि मैं जाग रही हूँ, वो फ़ौरन ख़त को वापस रख लेते थे। बाबा का मामूल ये था कि हर महीने की तनख्वाह दादी के हाथ पर रखते थे और दादी वो पैसे अपने कमरे में एक पुराने से बक्से में बंद कर देती थी। लेकिन वो हमें इन पैसों से कुछ नहीं देती थी। हम अगर स्कूल की कॉपी या पेंसिल मांग लेते, तो वो डांट देती थी कि तुम लोग फजूल खर्ची करती हो। लेकिन फिर बाबा किसी न किसी तरह हमारे लिए सब कुछ ले आते थे। कभी बाजार से कॉपी पेंसिल लेकर आते, कभी पुराने कपड़े खरीद लाते, लेकिन हमें कभी कमी का एहसास नहीं होने देते थे। हर 6 से 7 महीने बाद एक फ़कीर औरत हमारे घर के सामने आती थी। वो चादर में अपने मुँह को इस तरह ढाँपती थी कि उसकी शक्ल नज़र नहीं आती थी। उसकी चाल से ऐसा लगता था कि वो बहुत बूढ़ी है और वो हमेशा खाने के वक़्त पर ही आती थी और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती और जब वो आवाज़ें देती थी कि मुझे खाना दे दो, तो बाबा ऐसे भागते जैसे अगर वो खाना ना देंगे तो कोई क़यामत ही आ जाएगी। वो जल्दी से रोटियाँ और सालन लेकर बाहर जाते और खामोशी से उस औरत को दे देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में सिर्फ़ एक ही प्लेट सालन बची थी, क्योंकि फूफो ने उस दिन खाना नहीं बनाया था। बाबा ने वो वाहद प्लेट और 2 रोटियाँ उठाईं और बाहर जाकर उस फ़कीर औरत को दे दीं और हमें कहा कि तुम लोग अचार के साथ रोटी खा लो। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगे, गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन दिल में ये सवाल ज़रूर उठा, क्या गरीबों की मदद इस तरह की जाती है कि अपने बच्चों का मुँह खाली रखकर दूसरों को खिलाया जाए? हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लम्हे आए जब हमें लगा कि कुछ चीज़ें समझने से बाहर हैं, कुछ बातों का कोई जवाब नहीं था, कुछ सवालों का कोई मतलब ही नहीं निकलता था। बस वक़्त गुज़र रहा था और हम सब इस खामोश
तमाशे का हिस्सा थे जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा था, जैसे कोई पर्दा गिरा हुआ हो, इसके पीछे सच छुपा हुआ हो। वैसे तो फुप्पो की उम्र खासी ज्यादा हो चुकी थी, उनके बालों में चांदी साफ दिखाई देती थी, उनकी हंसी में माजी की परछाइयां झलकती थीं, चाल में थकन बसी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद दादी उनके लिए एक और रिश्ता तलाश कर रही थी, और इस मकसद के लिए उन्होंने आज सुबह ही पूरे घर को सर पे उठा रखा था। दादी ने हमें साफ साफ कह दिया था कि कोई कोना कमरा गंदा ना हो, घर ऐसा लगे जैसे दुल्हन बन रहा हो। हम सब बहनें दादी के हुक्म पर काम में जुट गई थीं। कोई फर्श धो रहा था, कोई पर्दे बदल रहा था। मैंने तो फुप्पो के साथ मिलकर खाने का इंतजाम भी किया था। किचन में गर्मी बहुत थी, लेकिन फुप्पो का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो बार बार आईने में खुद को देख रही थी और हर थोड़ी देर बाद कहती कि अगर ये रिश्ता हो गया तो मैं अब लंदन चली जाऊंगी और तुम सब यहीं जलते रहो। मुझे उनकी ये बात सुनकर अजीब लगती थी, लेकिन हम बहनों को इस बात से क्या फर्क पड़ता था। हमें रोशनी देखने की आदत नहीं थी, तो अंधेरे से क्या डर लगता। शाम को वो लोग आ गए, उनके साथ लड़का भी आया था। उनकी बातचीत से साफ लग रहा था कि वो लोग बहुत मसरूफ हैं और उनके पास वक्त की कमी है। लड़के की माँ ने साफ कह दिया कि हमें बातों को घुमाने की आदत नहीं है, इसलिए लड़के को भी साथ लाए हैं। हम अगर लड़की को पसंद करें तो 1 हफ्ते के अंदर निकाह कर देंगे ताकि हम अपने मुल्क वापस जा सकें। पप्पू तो सुबह से बहुत खुश थी। हर आते जाते मेहमान को देखकर अपनी साड़ी को संवारती थीं, बालों को हाथ लगाती थीं और दिली दिल में शायद अपने नए ख्वाब बुन रही थीं। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने फुप्पो को देखा तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। पहले तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की, फिर थोड़ी देर बाद लड़के की माँ ने एक नज़र फुप्पो को देखा और फिर अचानक मेरी तरफ इशारा करके कहा, बाजी एक बात सुने, आपकी बेटी की उम्र तो खासी ज्यादा है। अगर आप बुरा ना माने तो ये जो लड़की यहाँ बैठी है, हमें इसका रिश्ता दे दें। उनका इशारा मेरी तरफ था। मैं उस वक्त अपनी ही मस्ती में मगन थी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी जिंदगी का रुख यूं अचानक बदल सकता है। मेरे बाबा वहीं मौजूद थे और जैसे ये बात सुनी उन्होंने मुझे कहा, तुम अंदर कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सब बातें सुन रही थी। फुफ्फो जिनका ख्वाब चकनाचूर हुआ था, वो एकदम बोल उठी, ये क्या तरीका है? अब मेरे लिए रिश्ता मांगने आए हैं और अब मेरे सामने किसी और को पसंद कर रहे हैं। ये तो सरासर बेइज्जती है। लड़के की माँ ने नहायत बेरहमी से जवाब दिया, देखो बाजी, सच तो ये है कि तुम्हारी उम्र मेरे बेटे से कहीं ज्यादा है और अगर हम निकाह कर भी दें तो तुम उसकी बीवी कम और माँ ज्यादा लगोगी। उस पर फुफ्फो के चेहरे पर गुस्से की लकीरें वाजे हो गईं। वो कुछ बोलने ही वाली थीं कि बाबा ने खामोशी से उन लोगों से माजरत की और कहा, मेरी बेटी अभी शादी के काबिल नहीं है और मैं फिलहाल उसकी शादी नहीं करना चाहता। ये अलग बात है कि लोग आजकल कम उम्री में भी निकाह कर देते हैं, लेकिन मैं इस फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। बाबा ने बहुत नरमी से बात की। उनका अंदाज ऐसा था कि वो लोग मजीद बहस ना कर सके और खामोशी से वहां से रवाना हो गए। लेकिन उसके बाद फुप्पो की हालत यकदम बिगड़ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हिचकी बंद गई और वो बार बार कहती जा रही थी, मेरा बीपी लो हो गया है, मेरी सांस बंद हो रही है। हमें उनको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत जज्बाती सदमे की वजह से खराब हुई है। कुछ देर बाद जब सब थोड़ा संभल चुके थे तो बाबा ने एक ऐसी बात कही जो मेरे दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। उन्होंने कहा, जब दूसरों के दिल तोड़ते हों तो अपने दिल को कभी खुशी नहीं मिलती। इंसान को वही लौट कर मिलता है जो उसने कभी किसी और के साथ किया हो। और जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में एक सवाल उठा कि आखिर बाबा ने ये क्यों कहा और किसके दिल की बात कर रहे थे। आखिर फुप्पो ने ऐसा क्या किया था? आज उन पर यह वक्त आया। मुझे ये जानने की शिद्दत होने लगी, लेकिन बाबा की आंखों में जो पुरानी चुप छुपी हुई थी उसने मेरे हर सवाल को साकत कर दिया। बाबा अक्सर कहा करते थे कि मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। मैं जब उनसे पूछती कि आप ऐसा क्यों कहते हैं तो वो नजरें चुरा लेते थे।
कभी खामोशी से चल देते, कभी मेरे सर पर हाथ रख देते थे और बस इतना कहते थे, तुम्हारी फुप्पो और दादी के दिल की कोई दुआ कभी कबूल नहीं होगी, उनका कोई अरमान कभी पूरा नहीं होगा। और मैं हैरान होती थी कि वो अपने ही घर वालों के लिए ऐसी बातें क्यों करते हैं। एक दिन तो हद हो गई। उस दिन घर में ना फुप्पो थी ना दादी, कहीं बाहर गई हुई थी और मैं और बाबा घर में मौजूद थे। वही फकीरनी जिसका चेहरा हमेशा लिपटा होता था और जो हर 6-7 महीने बाद हमारे दरवाजे पर आती थी, वो उस दिन फिर आई। बाबा ने उसको पहली बार दरवाजे से अंदर बुला लिया और मैं ये मंजर देखकर ठठक गई। मैं दबे पांव कमरे से निकलकर देखने लगी। बाबा ने उस औरत को सोफे पर बिठाया और खुद किचन में जाकर खाना निकालने लगे। वो एक प्लेट में सालन और रोटियां रख रहे थे कि अचानक मैं वहां आ गई और बाबा ने मुझे देखते ही कहा, तुम यहां से चली जाओ, वापस अपने कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं जाने के बजाय वहीं खड़ी रही और वो फकीरनी जैसे मुझे अंदर से घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था, एक पहचान थी, जैसे वो जानती हो, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मुझे उसका यूं देखना बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं खामोशी से पलट गई और बाबा के कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बाबा मेरे पीछे आए और कहने लगे, अगर वो औरत यहाँ बैठकर खाना खा लेती तो तुम्हें क्या हो जाता। तुमने ऐसे देखा जैसे वो कोई चोर हो और वो बेचारी डर के मारे चली गई। मैंने कहा, बाबा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, बस मैंने तो हैरत से देखा था। उस पर बाबा ने सर दाब भरी और कहा, अब कुछ मत कहो, चली जाओ अपने कमरे में। अगले दिन ईद थी और मैं किराए की दुकान से वापस आ रही थी जब मुझे बाजार में मेरी खाला नजर आई। वो अकेली थी और मुझे दूर से देखकर फौरन मेरे पास आ गईं। उन्होंने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया और मेरे माथे को चूमकर पास ही बनी एक आइसक्रीम शॉप में ले गईं। कहने लगीं, पहले तो ये बताओ खाओगी क्या। और फिर खुद ही मेरे लिए चॉकलेट फ्लेवर का कप मंगवा लिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसी हो। तो मैंने कहा, मेरा मूड खराब है, और फुप्पो के रिश्ते वाली बात भी उन्हें बताई। उन्होंने मेरी बात सुनते ही गुस्से से कहा, उस औरत के साथ कभी अच्छा नहीं होगा। मैंने खाला की तरफ देखा और पूछा कि सब लोग मेरी माँ के बारे में बात क्यों नहीं करते, वो तो आपकी बहन थी, आप तो कुछ जानती होंगी, आप ही सच बता दें। इस बात पर खाला खामोश हो गईं और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर आहिस्ता से कहा, वादा हुआ है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा वादा, कौन सा वादा, और क्यों वादा किया गया, क्या मेरी माँ जिंदा है। तो खाला ने सर हिलाकर कहा, हाँ वो जिंदा है। मैंने हैरत से पूछा, अगर वो जिंदा है तो मुझे उनसे मिलना है। खाला ने कहा, ये नामुमकिन है, तुम उनसे नहीं मिल सकती। मैंने कहा, क्या वो बाबा से लड़कर चली गई हैं। तो खाला ने नफी में सर हिलाया और कहा, तुम्हारी माँ ने बाबा से कभी झगड़ा नहीं किया, वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनको छोड़कर जाना उनके बस की बात नहीं थी। मैंने कहा, तो फिर वो चली क्यों गई। सब लोग तो यही कहते हैं कि वो हमें छोड़ गई हैं। खाला ने नजरें झुका ली और कहा, पूरा सच मैं नहीं बता सकती और अधूरा झूठ भी नहीं बोल सकती, बस तुम इतना करो कि खामोशी से घर चली जाओ और इंतजार करो। मैंने पूछा, किस बात का इंतजार। तो खाला ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी के मरने का इंतजार। उनका लहजा संजीदा था और चेहरा इतना पुरस्कार था, मुझे लगा जैसे वो मजाक नहीं कर रहे। मैं हैरान रह गई कि दादी की मौत से मेरी माँ का क्या ताल्लुक हो सकता है। वो क्या राज है जो दादी के जीते जी नहीं खुल सकता था। मैं घर वापस आई तो मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। वही पुराना मंजर, वही खामोश चेहरे, वही बंद दरवाजे। बाबा से दोबारा पूछा तो इस बार वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, क्यों हर बार तुम लोग वही सवाल दोहराती हो। क्या माँ बाप के बगैर बच्चे बड़े नहीं होते। दुनिया में बहुत से बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। तुम भी तो उनकी तरह जीना सीखो। बस छोड़ दो इन बातों को। उस दिन के बाद मैं खामोश हो गई, लेकिन 2 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी सारी सोचों को बदल कर रख दिया। मैं अपनी माँ के हवाले से दिन ब दिन ज्यादा परेशान होती जा रही थी और इन दिनों वो फकीरनी जो हमेशा चादर में लिपटी रहती थी और चुपचाप दरवाजे पर आकर कुछ मांगती थी, वो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर आ जाती थी।
اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا بابا وہ اٹھا کر اس کو دے دیتے، چاہے وہ سالن کی آخری پلیٹ ہو یا بچی ہوئی روٹیاں۔ بابا نے کبھی اس عورت کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ بابا جو باقی فقیروں سے ہمیشہ یہی کہتے تھے، بھائی معاف کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے اور کبھی ان کے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ لیکن اس فقیرنی کو وہ نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ جیسے ان کے دل کا دھڑکتا ہو، جیسے اس کا آنا ان کے لیے کسی فرض کی ادائیگی ہو، جیسے وہ ان کے لیے عام عورت نہ ہو۔ میں جب بھی بابا کے ساتھ بازار جاتی تھی اور راستے میں فقیر ہاتھ پھیلاتے تھے تو بابا ایک نظر دیکھ کر کہتے تھے، بھائی معاف کرو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس فقیرنی کو کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ ایک دن گھر میں پھر سے کھانے کی کمی ہو گئی تھی۔ ہم نے دوپہر کو کچھ بچا کر رکھا تھا کہ رات میں سب مل کے کھا لیں گے، لیکن شام کو وہ فقیرنی پھر آ گئی اور بابا نے فوراً وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود اندر چلے گئے۔ میرا صبر اس دن جواب دے گیا اور میرے اندر جیسے کئی دنوں کی بے چینی ایک ساتھ باہر آ گئی۔ میں غصے سے دروازے تک گئی اور بلند آواز میں کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں اور کوئی گھر نہیں ملتا؟ بار بار یہیں کیوں آتی ہو؟ کسی اور جگہ چلی جاؤ، وہاں کیوں نہیں جاتی؟ وہ فقیرنی حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ تھا، ایک صدمہ تھا، ایک سوال تھا، جیسے اس کو یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس سے ایسا کہہ رہی ہوں۔ اتنے میں بابا اندر سے دوڑتے ہوئے باہر آئے اور میری آواز سن کر رک گئے۔ انہوں نے مجھے سخت لہجے میں کہا، مریم، کیا پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی معافی مانگو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں کیوں معافی مانگو اس سے؟ کون ہے یہ جس سے میں معافی مانگوں؟ بابا کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور آہستہ آواز میں لیکن اتنے درد سے کہا، یہ تمہاری ماں ہے۔ اس لمحے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہوں، لیکن ان کا چہرہ اتنا سنجیدہ اور اداس تھا کہ میں نے جان لیا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بابا نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو میں بچپن سے جاننے کے لیے ترس رہی تھی۔ میری ماں کون تھی، کہاں گئی، کیوں گئی، اور وہ فقیرنی کون ہے جو ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آ کر کھانا مانگتی ہے۔ بابا نے آہستہ آہستہ ساری بات بتانا شروع کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک تھکن تھی، ایک شکست تھی، ایک زندگی کا وہ بوجھ تھا جو سالوں سے ان کے دل پر رکھا تھا اور آج وہ مجھ پر انکشاف کے طور پر اتر رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں اس خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس نے پسند کی شادی کی، وہ بھی اس عورت سے جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ میں تمہاری ماں صفیہ سے اتنی محبت کرتا تھا جتنی شاید کوئی مرد کسی عورت سے نہیں کر سکتا، لیکن یہی بات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی، کیونکہ وہ نہ تو ہماری ذات کی تھی نہ ہی ہمارے خاندان کی۔ اس لیے میری ماں اور تمہاری پھپھو کو اس سے شروع دن سے نفرت تھی۔ میں نے جب اسے گھر میں لایا تو وہ میرے ساتھ رہنے لگی، لیکن روزانہ گھر میں جھگڑے ہوتے، روز روز کی تذلیل، روز روز کے تانے، اور تمہاری ماں سب کچھ خاموشی سے سہتی رہی۔ مجھے امید تھی جب ہمارے بچے ہوں گے تو شاید سب بدل جائے گا، لیکن جیسے جیسے بیٹیاں ہوتی گئیں ویسے ویسے حالات اور خراب ہوتے گئے۔ دادی کو پوتے کی خواہش تھی۔ جب تمہاری ماں نے چوتھی بار بیٹی کو جنم دیا تو دادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کہتی تھی، یہ عورت میرے خاندان کو بیٹیوں سے خالی کر دے گی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تمہاری ماں نے جواب دے دیا۔ نہ جانے جذبات میں کیا ہوا، اس نے دادی کو دھکا دے دیا اور دادی کے ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی۔ بس اسی دن سے دادی نے طوفان برپا کر دیا کہ اسے طلاق دے دی جائے، اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے مجھے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا اور کہا، جب تک وہ زندہ ہیں وہ اس عورت کا اس گھر سے کوئی رشتہ برداشت نہیں کریں گی، اور اگر میں نے اسے اپنے پاس رکھا تو وہ سڑک پر بیٹھ جائیں گی اور کبھی اس گھر کا پانی تک نہیں پئیں گی۔ ساتھ ہی میں انہوں نے کہا، میری بہن کو بھی لے جائیں گی اور ان دونوں کا یوں
सड़क पर जा बैठना मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। मैंने बहुत सोचा और फिर मजबूर होकर दादी के सामने कसम खाई कि जब तक वो जिंदा है मैं सफिया से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। और फिर मैंने अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, माँ को इस घर से निकाल दिया। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। तेरी फुप्पो उस वक्त जवान थी और तब भी इतनी ही जहरीली थी जितनी आज है। उसने भी आग लगाने में कोई कसर ना छोड़ी। दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस वक्त तुम्हारी सबसे छोटी बहन सिर्फ 9 महीने की थी जब सफिया इस घर से निकली। उसके बाद वो कहाँ गई, कैसे रही, मुझे कुछ इल्म नहीं था। फिर कुछ साल बाद मैंने देखा कि वो फकीरनी बनकर वापस आने लगी थी। वो तुम लोगों को दूर से देखती थी, दरवाजे पर आकर खाना मांगती थी और मैं खामोशी से उसको दे देता था क्योंकि मैं उसे अपने हाथ से खाना देना चाहता था। तुम लोग उसे सिर्फ एक मांगने वाली समझते रहे, लेकिन वो कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। मैंने उसे वापस लाने के लिए कभी कदम नहीं उठाया क्योंकि मैं अपनी कसम से बंधा हुआ था, और अगर दादी को ये बात पता चल जाती तो वो एक और तमाशा खड़ा कर देती। इसलिए मैंने चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी और तुमसे भी कहा कि किसी को कुछ ना बताना। जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं अपनी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं रख सकता, और जब मैं दुआ भी नहीं मांग सकता कि वो मर जाए, तो समझ लो कि मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत और बदनसीब आदमी हूँ। बाबा की बातों के साथ उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहे थे जैसे सालों का जब्त आज आंखों के रास्ते बह निकला हो। मैं भी चुप खड़ी थी, मेरी आंखें भी नम हो चुकी थीं। दिल चाह रहा था किसी तरह वक्त को पलटाकर सब कुछ ठीक कर दूं। अब मुझे सिर्फ एक इंतजार था कि वो फकीरनी दोबारा आए, क्योंकि अब वो मेरे लिए एक अजनबी औरत नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जिसे मैं छूना चाहती थी, जिसके गले लगकर रोना चाहती थी, जिसे पूछना चाहती थी कि वो कैसी है, कहाँ रहती है, कैसे जीती है। लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए, वो दोबारा नहीं आई। शायद मेरी उस दिन की बात उसे बहुत बुरी लगी थी, शायद उसके दिल को ठेस पहुंची थी। बाबा ने कहा, परेशान मत हो, वो जरूर आएगी, लेकिन किसी को कुछ ना बताना, क्योंकि अगर दादी को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं रोज दरवाजे के बाहर बैठती थी, रोज रास्ते की तरफ देखती थी, लेकिन वो नहीं आई। 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो बूढ़ी फकीरनी यानी मेरी माँ दोबारा नहीं आई, और मैं रोज दरवाजे की तरफ देखती रहती थी, लेकिन वो ना आई। मेरा दिल बहुत परेशान रहने लगा था। मेरे अंदर एक बेचैनी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बाबा भी खामोश हो गए थे और मैंने भी उनसे दोबारा कुछ नहीं पूछा। लेकिन एक दिन जब दादी और फुप्पो बाजार गई हुई थी तो कुछ देर बाद बाबा को एक अनजान नंबर से कॉल आई। वो कॉल सुनकर बाबा के चेहरे का रंग बदला और वो फौरन घर से भागते हुए निकल गए। मैं पीछे पीछे दरवाजे तक आई और फिर अंदर वापस चली गई। कुछ देर बाद हमें पता चला दादी और फुप्पो जिस रिक्शे में जा रही थीं वो एक हादसे का शिकार हो गया। फुप्पो को चोटें आई थीं लेकिन वो बच गई थीं, जबकि दादी मौका पर ही दम तोड़ गई थीं। ये सब खबर सुनकर बाबा गम से निढाल हो गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके अंदर एक खामोशी भी थी जो शायद बरसों से उन्हें घेरे हुए थी। दादी की तदफीन को 1 हफ्ता गुजर गया और एक दिन जब मैं सहन में खड़ी थी तो अचानक मैंने अपनी माँ को आते देखा। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं भागकर उनके पास गई, सीधी जाके उनके गले लग गई। मैं इतनी जोर से रोई कि सारा मोहल्ला सुन सकता था, और मैं चीख चीख कर सबको बताने लगी कि ये मेरी माँ है। मैंने अपनी बहनों को भी बुलाया और कहा, देखो ये हमारी मम्मा है, ये हमारी मम्मा है। मेरी माँ हैरान रह गई। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और कहा, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे बाबा ने कसम खाई थी। मैं इन्हीं बच्चियों के लिए तो दूर रही हूं। मैंने उनका चेहरा पकड़कर कहा, हो गई कसम पूरी, चली गई वो औरत इस दुनिया से, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, वो मेरे सर को चूमने लगी। उसी लम्हे बाबा भी आ गए, और जैसे ही उन्होंने माँ को देखा तो उनकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। माँ ने आगे बढ़कर उनके शाने पर हाथ रखा और उनको तसल्ली देने लगी। लेकिन अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि पीछे से मेरी फुप्पो आ गईं
اور غصے سے کہنے لگی، اسی عورت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اسی عورت نے ہمارے گھر کو تباہ کیا، اسی کے قدم دوبارہ اس گھر میں پڑے ہیں، اس لیے ہماری ماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، اس کو یہاں سے نکالو۔ بابا سے کہا کہ اس عورت کو گھر سے نکالو، لیکن آج بابا خاموش نہ رہے۔ وہ شیر بن کر دھاڑے اور بولے، بس بہت ہو گیا، بہت سال برباد ہو گئے تم لوگوں کی وجہ سے، میری زندگی اجڑ گئی، میں نے جو قسم کھائی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، میری ماں دنیا سے جا چکی ہے، اب کوئی طاقت مجھے اور میری بیوی کو ایک ساتھ رہنے سے نہیں روک سکتی۔ اب اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو خاموشی سے رہو، ورنہ اپنا بندوبست خود کر لو۔ پھپھو کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ بابا نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور ان کو اندر لے آئے۔ ہم سب بہنیں ماں سے لپٹ گئیں، ہم نے انہیں گلے سے لگایا، وہ بھی ہمیں سینے سے لگاتی رہیں۔ بابا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم سے نہیں، اپنے ضمیر سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن میری ماں نے مسکرا کے کہا، معافی کیسی، تم مجبور تھے، میں سب سمجھتی ہوں۔ اس کے بعد سے ہم سب ایک ہی گھر میں رہنے لگے، زندگی بدل گئی، گھر کا ماحول بدل گیا۔ پھپھو بھی اسی گھر میں رہتی ہیں، لیکن اپنے کمرے میں محدود ہو چکی ہیں۔ اب وہ کسی سے نہیں لڑتی، کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی، ان کے کام ہو جاتے ہیں لیکن وہ باہر نہیں آتی اور نہ ہی کسی سے بحث کرتی ہیں۔ اور ہماری زندگی اب پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہو چکی ہے، کیونکہ اب ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا ٹوٹا ہوا آنگن دوبارہ آباد ہو چکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی زندگی کو جب میں اپنی زندگی کی نظر سے دیکھتی ہوں، تب ایک ہی بات بار بار میرے دل میں آتی ہے کہ دنیا میں میاں اور بیوی کے رشتے سے زیادہ پاکیزہ رشتہ کوئی نہیں ہوتا، اور اس رشتے کے بیچ بولنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ رشتہ صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اعتماد، ان کی وفا اور ان کے صبر کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے بہت سے لوگ اپنے فیصلے، اپنے تعصب اور اپنی ضد، اپنے غرور کی بنیاد پر اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی زندگی کو اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میاں اور بیوی کی زندگی صرف وہی لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں جو اس رشتے کو نبھا رہے ہوں، جو اس میں رہ رہے ہوں۔ جب میری ماں کو اس گھر سے نکالا گیا تو اس وقت کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک شوہر اور بیوی کی محبت کے درمیان دخل دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ ایک عورت جب سب کچھ چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ ایک نیا گھر بسانے آئی تھی تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اس سے اس کی بیٹیوں کو چھین لیا گیا اور جب اس کے شوہر کو قسمیں کھلا کر اس کی زندگی سے جدا کر دیا گیا۔ سب لوگوں نے اپنی مرضی سے فیصلے کیے، کسی نے یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ایک بیوی کو اس کے شوہر سے الگ کرنے کا مطلب دو جسموں کو جدا کرنا نہیں، بلکہ دو روحوں کو توڑنا ہوتا ہے۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نہ رہے تو ایک عورت صرف اکیلی نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ پھر جو لوگ دوسروں کے رشتوں کو برباد کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی کبھی خوشی نہیں آتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کا دل ہمیشہ ادھورا اور خالی رہتا ہے۔ میرے بابا نے جب یہ کہا کہ تمہاری دادی اور پھپھو کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی تو میں تب نہیں سمجھی تھی، لیکن آج میں سمجھ چکی ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنی مرضی کی، دوسروں کی محبتوں پر ترجیح دی اور اپنے بیٹے کی زندگی کو تباہ کیا، اس کا صلہ ان کو دنیا میں مل گیا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہم اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کا حساب لیتا ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی قربانی کو نظر انداز کرتا ہے۔ میری ماں نے سالوں تک ہم سب سے دور رہ کر اپنی محبت قربان کر دی، صرف اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی دی گئی قسم کا احترام کرتی رہی۔ یہی سچائی ہے کہ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ برداشت کر لیتی ہے، سہ لیتی ہے، لیکن جب اس کی محبت کا خون کیا جاتا ہے تو اس کی خاموشی عرش بھی ہلا دیتی ہے۔ جس عورت کو سالوں تک اس کے شوہر کے گھر سے دور رکھا گیا، جسے اپنی بیٹیوں کے چہرے دیکھنے کی اجازت نہ ملی، اس نے کبھی زبان سے شکوہ نہ کیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو قصوروار نہیں سمجھتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ مجبور تھے۔ اگر کوئی اس دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط اور خالص رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا ہے، اور اس رشتے میں تیسرا شخص صرف فساد کا سبب بنتا ہے۔
اس لیے اگر کبھی کسی رشتے میں دخل دینے کا دل کرے تو ایک لمحے کے لیے رک جانا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ کسی کی زندگی برباد تو نہیں کرے گا، کیونکہ جو بربادیاں ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہی ایک دن ہمارے سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر وقت معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہ سبق اپنے دل پر لکھ چکی ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں صرف انہیں دو لوگوں کو بولنے کا حق ہے جو اس رشتے کو نبھاتے ہیں، جو اس میں جیتے ہیں، جو اس کے درد کو سمجھتے ہیں، اور اگر ہم نے کسی اور کی زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ہر ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ملتا ہے اور ہر دکھ کا حساب قدرت خود لیتی ہے۔ بس ہمیں صبر سے کام لینا ہوتا ہے اور وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وقت سب کو اس کے کیے کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔